नमस्कार सांग मैंने गुड आफ्टरनून रे मोर एति सारा आइटम बनी जाइए आपण मैंने जानी सकाल सकाल सब जिनस करके मो हालिया पर टाइट हो जाइए। तो फाइनाली देखो मोर आइटम सब कौन हो डाली कोबी तरकारी शाग भजा ता सांगरे पांपड़ ता सांगरे कलरा चिप्स तापर भेंडी मसला दिया भात एति सारा आइटम बन देती। चलत मो नणंदराणी की डाकीदेवी जेहेतु नणंदराणी फास्ट टाइम आसी हजबैंड सागर जोटा कि मो वीडियो आपण सागर सेयार कर सेकेंड टाइम से पानी ढालिया एकुटिया आसी ମୁଁ କହିଲି ସାଦାସିଧି ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ସଜା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ପିଇସି ଝିଆରୀ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଗପସପ ଚାଲିଥିବ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।